Uy, no está pizza. Es que o sea, no le puse. Como tengo deficiencias en la chuncha, tengo que ponerle esto. Wait, where are the guards? Guards! No, my sword! Witness the power of Gugwa! See? ¿Quién está ahí? Ok. Cierto. Ayer me estaba durmiendo y no me acuerdo de nada. Farina. Huh? Who's that? Who's calling me? Where are you? Be not nervous. Be not afraid. I am before you. Wait a moment. You're near me? How can this be? Mirror you, huh? You know what? That's not bad. Let's go with that. Mirror me? What do you wish to say? The prophecy. Have you heard of it? What prophecy? Wait. I know. I think. I don't know why, but it's in my head somehow. The people will all be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will remain, weeping on her throne. Only then will the sins of the people of Fontaine be washed away. Oh, very good. You know it well. What's going on? I can't seem to remember anything clearly. The only thing I know for sure is this prophecy. Will it really come to pass? Yes, it will. And that is why I've come to you. Disaster will come to Fontaine sooner or later. Things will develop just as the prophecy declared. There is no escaping it. But doesn't that mean everyone will die? I'm a Fontainian just like them. Will I dissolve too? Oh, don't worry. Magical meetings exist in this world precisely to give people a chance to turn things around. It is the reason why you met me today. I will tell you how to save everyone, but you may have to suffer somewhat. Oh, so there's still hope after all. Goodness, you frightened me. You spoke so much and with so much certainty. As for the suffering, well, I will admit that the first thing that came to mind was, why do I have to be the one to suffer? But if the prophecy will come true, I'll also die anyway, right? So if I've already met you as my magical meeting in this world, if there were scales,
with all the people of Fontaine on one side and my pain on the other. Is it not obvious where the scales should tilt? You truly are the perfect human. My ideal. I suppose this would also be the justice that belongs to you. Huh? Don't worry, it's nothing. Listen well. Fontaine has just lost its Hydro Archon. I need you to play a role. That of the new Archon. Play as a god? That's right. You must begin a never-ending masquerade. You must never let anyone suspect your identity. If you can keep it up, then I shall have my way of defying this prophecy. But should your identity be revealed, then all hope will be lost. But how will I do this? A human assuming the role of a god without being exposed. Don't worry. What you must do is not to turn yourself into a real god. You simply need to play the role of a god as humans imagine them to be. Being a human yourself, I'm sure you already know what such an entity would be like. Remember, your true challenge will not be pursuing divinity, but contending against humanity. I'm still not sure I understand, but I'll try. I'll try to do this. So, how long am I going to have to play this role? To accomplish this mission, you will have to stay on the stage for many, many years. You will endure and not grow old until your task ends. But I promise you, all will eventually end in a magnificent and dramatic trial, and everyone will be saved. A trial, huh? How exciting. I'll be looking forward to it. No one's here. A partir de terminada la profecía, entonces ella va a ser ya poder ser una adulta The normal. Maison Cardinalise has announced my accession, Poco a poco. but this is my first time facing the people. What should I say to most appear like a god? To be honest, I still don't know. Perhaps I should first try to act natural. Ah, cosita. Ladies and gentlemen, good evening, and welcome to the Opera Epiclese. I'm sure you've all heard about how I have taken on the role of Hydro Archon. Indeed, I am Verena de Fontaine, your new Archon. In truth, I know little about becoming a nation's new god, but it will be my honor to guide you all. As the god Focalor, the god of justice, I shall do all within my power to lead you into an age of fairness and justice. Que realmente simboliza lo sola que se sintió en todo eso. Once again, thank you all for coming. Sola. If you should have any questions or suggestions, please send them to the Maison Cardinalise. The future of Fontaine will require us to work together, after all. This should do it.
I thought I might stammer, but thankfully, I was able to convey my thoughts just fine. Okay, and next. That's the new Hydro Archon. Is this some kind of joke by the Maison? I would have thought that a being that surpasses humanity would be a bit more assertive. Hey, did you hear that? She even told us to send her suggestions there at the end. Shouldn't gods be all-powerful? She's being so modest. What's the difference between her and an ordinary person, then? If you ask me, perhaps the succession didn't actually happen. She might just be a Maison-back puppet. Wait, what's going on? Why is everyone suspecting me of being a fake? Oh, this is bad. If I get exposed here, there'll be no saving the people from the prophecy. Right. Mirmi said that I just need to play the role of a god as humans imagine them to be. Calm down, Farina. Think. What do the people want? How would they imagine a god to speak and act? Assertive, with a strong sense of presence. One who can dispel all doubt. That is the character I'm fated to play. Oh, very good, my people. Only ones such as you are deserving of my rule. Now, I was wondering if some weak puppet were to one day come onto the stage and claim ownership of this opera house, would the children of Fontaine follow them? Well, it seems that you would all see right through them. Having passed my test, you are qualified to witness wondrous trials alongside my august self, here in this opera house. You may consider my previous act a door gift of sorts. I thought it was a debut that suited the atmosphere. Now then, let us be reintroduced. Ah, so that was just a performance. How could I have forgotten that we were inside an opera house? Her personality? It's quite shocking, to be honest, but I suppose it's a better look than before. Such a fascinating and bold deity. How wonderful! Our future may yet be bright after all. It seems I've turned them around. Best follow this flow and restart my accession speech. My dear people, whether you acknowledge me or not, whether you trust me or nay, I say to you, keep faith in your ardor for justice. We have heard it said that this nation's sins can no longer be washed away. Well, I say that justice is most fragrant when it blooms amid sin. Esta es una huevona, esto no le van a creer ni puta. Así que vamos a hacer esto. Qué pesados que son, macho. No dejan ni vivir a una persona nueva. Ay. The scales of justice should not weigh heavy in the hands of its god. On one side, it must carry fairness and justice. And on the other, praise and applause. May law be the prayer on our lips. May judgment be our worship. Let us light the fires and drink to the future of Fontaine. Innegable que lista, sí, muy lista. Ese cuerpito de una niña muy lista. There is no trouble in this world that justice cannot solve. All that is needed is for you, my people, to believe in it, heart and soul. So long as I, the Archon Faucillor, stand within the Opera Epiclese,
So long as I stand before the oratrice, I shall even judge the gods of this world! What? Qué duro con ellos. Estudiar, muchas cosas que estudiar. Mira, bailar, muchas cosas que realizar. Hay muchas cosas. Lady Farina, here are today's case reports, as well as a summary of the follow-up for your perusal. Come now. Was I not just at the Opera House in person? Leave these kinds of things to Neuvillette. Besides, none of these trials were the one that I'm looking forward to the most. If I may be so impertinent, what kind of trial are you truly looking forward to? A magnificent, dramatic, and wondrous trial. A trial to end all things. How could you hope to understand? That's true. I fear I lack the ability to grasp your divine thought, Lady Archon. No need for fright, and do not take what I said before too seriously. Go now, do your duties. The trial I await. It will come one day. Me estoy problemando el trabajo a nivel de... Ajá. Tremenda. También es tremenda, ¿eh? No creo que no hiciera trabajo burocrático, pero... le recargó muchísimo trabajo a ciertas personas, ¿eh? Lady Farina, I don't know what to say. Thank you for agreeing to see me. No need to thank me. Or rather, thank your own sense of perseverance instead. Long have you stood in line to meet me, have you not? Oh, I'm afraid that's just an inevitable consequence of my divine charm. All right. Deuteria, is it? How is your son's illness? You remembered me, and you knew of my family, too. He is doing much better now. In fact, he is far more of an ardent believer than I. He was the one who forced me to seek an audience with you, and to bring your words back to him. Oh, good. Very good. If this should happen again in the future, please do not hesitate to come and tell me. Going down to citizens' homes every so often, while not usual practice, should serve as a fine change of pace. You're such a gentle and wise God. Thank you once again, on behalf of my son. Lady Farina, here are the latest hydrological reports. As for the specific parameters you asked to take note of, I'm afraid things still don't look good. I see. It's as I thought then. As your god, I did already expect this, but I wanted to see how far your human wisdom would allow you to analyze it. All manner of signs indicate that the prophecy will still come to pass. Forget it. That's not something you need to worry about right now. Well, as I understand it, the Fontaine Research Institute is also trying to find a way to counter the rising water levels. Really? Have they found anything? I'm afraid that they haven't found any effective solution thus far. Oh, is that so?
Well, no wonder. This issue has reached the realm of the gods, after all. Still, their spirit is praiseworthy. Que el punto de vista estuvo, bueno, y es el punto de vista de un niño, así que lo vi desde ahí. Pero también ella pudo haber intentado hacer una ciudad flotante que subiera con el nivel del lava y ya está. Igual era como alterar demasiado las cosas, que supongo que tampoco sería conveniente. The day is finally over. I haven't had a moment to breathe this whole time. But it's good to see that everything's getting on track. There are no longer any voices of suspicion. Maybe this is fine. I just need to keep going, and everyone will be saved. Alright, Farina, don't think too hard about this. You need rest. Tomorrow's a new day. Lady Farina, here are the new trial reports for the latest cases, as well as a summary of the follow-up. There'll be no need for that. I've seen them already. There's no need to go back over scenes I've witnessed in person before. Lady Farina, I've waited so long for this chance to see you in this manner. Indeed, my dear, loyal citizen. This joyous moment is an honor for us both. Lady Farina, we're detecting significant hydrological anomalies near Poisson. Understood. Keep monitoring. Keep me informed should anything come up at the Institute. I don't think I let anything slip today. I must show the people that there is nothing to worry about. I just don't know when these days will end. I feel utterly exhausted. Best to rest early today, too. What up? Lady Farina, it's like a dream being able to speak with you up close like this. I've heard that the first member of our family who was honored to receive an audience with you was Madame Deoteria, almost 20 generations ago. And what a fine family yours is indeed. It brings me great joy to meet such a faithful believer. A descendant of a line most ardent. Surely you exaggerate, Lady Farina. My lady? What is it, good citizen? Oh, are you crying? Oh, really now? I didn't even notice. This must be the overflow of hydro from my person. Well, can't quite help being the god whose dominion is the waters, can I? No wonder. No wonder. A manifestation of your power, then. Oh, Archon, I am honored to have witnessed it. Honored indeed. So internal.
Hundreds of years must have passed by now. Perhaps the show must go on for hundreds more. Y lo adivinaste, sí, eso pasó. That it would hurt so much. ¡Oh! ¡Noster! Reached my limit. Hola, hola, buenas noches. Perhaps Bien, I bien. reached it long ago. Estuve un poquillo ocupada, pero no, está bien, está bien. Today I didn't even No sé si notice comencé my tarde. own tears. I want to tell someone, anyone, Hay que ser about ajustados. this. Uy, voy a... Would that not destroy all I've done so far? Ay, cosita. Y cuando pude agarrar ajustado, la armé un poquito más y le hice un grupito para que pudiera pegar un poquito mejor. Igual no está bien armada porque no era mi copa de té, pero creo que está bien, sí, sí. Y no tengo sacarosa C6, entonces pues, ahí pierdo un poco, pero aún así sirve. Sí, sigo usando Discord. Discord. Ok, ya ponerlo para hacer estas cosas, ¿verdad? Poner los anuncios ahí cuando hago estas cosas y tal. Sí. Que lo usen nada más para el Fortnite y para hablar con los amigos y para hablar con el traductor y es como... Y de amigo y la traducción. I've conducted so many investigations across the centuries, but there's not even a sliver of hope that we might break the prophecy. All I can do is keep heart. I must maintain this act. It is the only way to save Fontaine. Please, mirror me. You have to succeed. Farina, you don't have to shoulder this burden alone. Although I don't know what you might be keeping from everyone, your people are more than willing to share your burden with you. Ah, qué raro. Voy a revisar. Un momento. Share my burden. That's impossible. It was fated right from the start that this would be my duty alone. But even if your burden doesn't need to be shared, you can still choose to confide in someone. ¿Sabes que el Just Discord, share it with me. por alguna razón en el teléfono I'm no what me you call notifica a ni witness. miércoles? A witness. Qué extraño. A ver. Yes, I've heard that you came to Tevat from beyond the stars, yes. In other words, you never Mensaje. belonged here. And if Tevat is, in its Yes, entirety, a show on a stage, then you're just a spectator, aren't you? Ah, es esta. If that's the case... Voy a revisarlo ahorita más tarde porque como estoy aquí con esto. She's right. I could confide in her, couldn't, but if things don't play out as expected, the people of Fontaine will be the ones to pay the price. Si abro el Discord aquí en el PC se me va a culiar todo, pero hay una manera. Vamos a ver. Pararán.
Ok. Ok, ahorita le reviso. Ah, se me puso la colchonche. Ahí está. Después de estas chunchas, creo que hay como... tiene que haber un jefe. La ballena. La ballena, cierto. Nos vamos a enfrentar a la ballena. Entonces le quería consultar. Y qué bueno que consultaste, ¿eh? Sí. Porque a veces me pasa en Discord, bueno, en mi teléfono actual, que tiene un montón de funciones muy buenas, pero eso es como que falla en lo que son las notificaciones por alguna razón. A veces lo que es Discord y a veces WhatsApp me falla. Entonces tengo que estarlo revisando a mano todos los días, ya cada rato. Y Discord, como no es tan, digamos que relevante, entonces lo reviso como... Ahí está. Qué raro que le dio por desconectarse, la cámara. ¿Qué le pasa? Pero voy a estar tratando de revisar más. Bueno, volviendo al tema. Voy a tratar de estar revisando más el Discord para que no se me pasen los mensajes. A ver. Bueno, vamos a volver con esto. Y probablemente al rato nos tenemos que enfrentar a la ballena. No, Farina. You shouldn't be selfish. But what if it's really alright? Farina, you've worked so hard for so long. Surely it would be okay to put yourself first for once. Just this once. Is it such an outrageous thing to do anyway? To find someone in whom you can confide your frustrations and sorrows? Surely it could not hurt. If you let this opportunity slip through your fingers, it might never come by again. Think about it long and hard. Yo comprendo, de hecho, bastante en ese sentido de Furina, de que se siente sola y que ella quiere hablar con alguien más de sus cosas, las cosas que le están agobiando mucho, porque ella está, y como está maldecida y todo, ya no tuvo la oportunidad realmente de crecer, prácticamente se quedó congelada no solo en su forma física, sino que en su estado mental. Ya no creció, prácticamente la pasó toda 500 años igual. Entonces esa ansiedad tampoco se dio, ella tampoco se acostumbró a lo que ya tenía. Ella pasó mucho de eso adolescente, pero realmente yo nunca conseguí una persona para hablar como tal de mis cosas, y después simplemente me acostumbré a no hacerlo, y eso tampoco es bueno, pero ya quedó así que sí. Pero sí, ella 500 años así, guau, pobrecita. En la edad en la que ocupan más compañías la niñez y la adolescencia. No, I have nothing to say. I am Farina, the Archon of Fontaine. Sí, pero everything will surely ya me acostumbré get better. como a no hacerlo, más bien. Entonces como mi pareja y mi hermano se quejan demasiado de eso, o sea, y cuando hablo de algo es como fragmentado, digamos, un amigo conoce una parte de mí y otro amigo conoce una parte de mí, y entonces eso es
partes se dividen y son como más de 10, son terribles. Entonces ellos solo me podrían conocer bien si dialogaran entre ellos, por así decirlo. Es difícil, que un poco torcida. All you need to do, dear spectator, is to witness my Por lo menos performance ya mi until the pareja me curtains conoce fall. bastante bien porque me conoce de años, entonces como ya saben. Fine. Sí, es que eso pasa. So even Farina doesn't know the truth? You've never once let her in on the full plan? Yes, no sé, it had to be done. To deceive the heavenly principles, you must first deceive yourself. Okay. Tiene seguridad de ti. Pues yo he intentado así como que ser bastante sincera con él, pero me conoce tanto que es como... Y pues ha pasado situaciones conmigo antes de ser mi pareja, entonces es como a veces la ataca la inseguridad. A veces le pega la inseguridad bien feo. Pero no pasa nada. Más que todo esa parte de mí que yo no tolera algunas cosas de mis exparejas. Entonces... Sí, a veces cuando son personas muy cercanas uno ya como que... Pues se mide, ¿verdad? Para no causar como... malos sentimientos ahí, por así decirlo. Digamos... Está el mejor amigo que, bueno, pues el mejor amigo ya uno le dice un montón de cosas pendejas, ¿verdad? Y aún así uno se controla, ¿verdad? Pero le puede decir un montón de pendejadas. Y pues ya está la familia, que bueno, con la familia pues, dialogar está... Me acostumbré que dialogar es opcional, por así decirlo. Puedes decir las cosas o simplemente quedártelas tú y ya está, ¿sabes? No preocupar a los demás necesariamente y tal, entonces... Más que me acostumbré que a mi familia realmente no le importaba, o sea, solo a mi mamá. Así que me da como... meh. Pero bueno, después traté ya mejor con mi hermano y ya fue un aprendizaje diferente donde también tengo que comentar algunas cosas con él y tal. No como solo dos personas que conviven, sino como también en cierta forma como una familia. ¿Verdad? Y pues con la pareja, y la pareja no le cuenta de todo ya cuando agarra confianza y tal. Ah, qué triste. Que con la pareja cuesta, o sea, porque pasa un tiempo en que tienen que conocerse todo y saber qué cosas les son sensibles y tal, y poder manejar las situaciones difíciles entre los dos. Es un camino complicado. Yo por mi parte, pues no sé si fue un error o si lo hice bien, pero mis parejas los hacía sentir muy seguros, porque yo pues realmente no hago problemas, o sea, estoy tan acostumbrada a que me golpee la vida y yo aguanto un montón de cosas, ¿verdad? Un montón de cosas y otras no, y por eso los decía a ellos que yo eso no lo iba a tolerar, y como ya me veían que yo soportaba otro montón de cosas, entonces decían, bueno, está bien. Y que me eran infieles los perros, hijos de su madre. Su mala madre o su buena madre. Yo no sé cómo era la mamá de ellos, pero bueno.
Y ellos creían que yo me le iba a aguantar y no. Eso sí puedo decir que no todas mis parejas fueron infieles. De hecho, con algunas simplemente no me llevé por cuestiones de mentalidad. Era una total diferencia. Entonces las relaciones tendían a terminar entre el mes y 3 meses y tal vez y un algo que duró 6 meses. Pero fue algo casi, el algo fue algo raro porque teníamos algo pero no teníamos nada. Era una cosa extraña y casi no nos veíamos y después yo no quería realmente como relacionarme con ese algo, así que lo largamos como 6 meses, pero yo no ya como decirle que no, entonces bueno, al final se terminó. Sí, sí, esas cosas no me gustan. Es que era como una relación abierta. No sé qué era esa mierda, pero la odié. Yo soy una persona muy tradicional, entonces, eso no. No, 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 no. O sea, yo puedo ser una persona muy atrevida porque de ser digamos que soy una persona introvertida, pero muy inteligente. Entonces aprendí muchas cosas y las apliqué en el momento adecuado. Y entonces todo el mundo decía, oh, fulana súper extrovertida, qué perrota que es. Y toda esa cuestión. Pero realmente en mi vida privada y tal, yo soy una persona muy tradicional. No en el aspecto de que limito a la otra persona, sino de que no me gusta compartir mi pareja. Y no me gusta que me digan que tengo que ir a ver otras personas y tal. De hecho soy tan así que, o sea, cuando tengo mi pareja ni siquiera me gusta otra persona, realmente nada, no, nada, nada de nada. Entonces es como que los que me fueron infieles fue como se metieron la soga al cuello, y los que anduvieron tratando de tener una relación abierta también se pusieron una soga al cuello. Entonces yo dije, bueno, ya. Y ya después llegó ahí mi pareja y pasamos un tiempo. Porque mi pareja que realmente el camino a ser mi pareja no es fácil tampoco. Y a un momento dado no se volvió fácil. Porque yo primero no pedía nada, o sea, ni físico, ni dinero, ni nada, solo que me cayera bien y tal. Y eso fue un error terrible. Que una persona, bueno, que te agrada una persona porque en algún momento te haya tratado de manera humana, por así decirlo, realmente no es suficiente. O sea, las personas son muy retorcidas. Sí. Y bueno, entonces a mi pareja le tocó un poco duro un tiempo, pero ya todo bien por ahora. Ya llevamos más de un año juntos y la cuestión, entonces como, ok. Pero a veces también entra en inseguridad sobre si vamos a seguir juntos, y yo le digo, man, cálmate, tranquilo, no pasa nada, no has hecho nada malo, tranquilo, tú en paz, tú. A veces como que me siento seca y todo, pero no. Totalmente una cuestión como cansancio psicológico y ya está, no pasa nada. Un día, puede que un día me la pase muy seria, muy callada, y ya el otro estoy otra vez normal, toda amorosa y toda linda. Así que no pasa nada. Y pues eso, tenerle paciencia cuando se pone así. Y yo también a veces soy muy insoportable, entonces como pobrecito él. Y no, mientras él dialogue y no me dé vuelta, todo bien. Sí, un ratillo. Más que todo cuando estuve con depresión por defunción, ahí sí lo ocupaba muchísimo. Me ocupaba bastante el psicólogo. ¿Cuánta mierda no había ahí? Ay, no.
Eso que se baja la depresión. Y entonces cuando primero la depresión tapa un montón de mierdas que uno tiene. Porque, ¿verdad? Y ya después cuando pasa la depresión usted se da cuenta que empieza a tener un montón de traumas ahí. De niñez. Y otros que adquirió porque le pasaron otras pequeñas cosas que no se había dado cuenta. Es como, wow. A mí en mi caso es como que por cuestiones del azúcar, más que todo biológicas, que a mí se me baja el azúcar, se me baja el estado de ánimo. Entonces lo que es la energía social y otras cosas a veces se me van por un día o dos, y también por cambios hormonales de la mensualidad de las mujeres. Entonces nada más me quedo como muy seria, muy cansada realmente. Realmente se podría decir que estaba cansada. Entonces esos días no siento casi nada, literalmente. Podría pasarme un trailer al lado y no pasa nada. Ay, qué lindo, gracias. Sí. Pues es que fue un momento que ya no pude tolerar mis cosas y me desaparecí y ya no lo soporté. Me pasó algo así como la de la purina, pero pero peor, por así decirlo. Fue un momento, digamos que lo fui llevando y lo fui llevando y lo fui llevando, y después me relacioné con mi hermano, me tuve que relacionar con mi hermano y hubo un choque porque él era un poquito difícil y él no, parece que no se daba cuenta, y hizo un poco de cosas que me lavaron bastante la voluntad, ¿sabes? Entonces fue como una estaca sobre otra estaca que tenía, y ya ahí caí. Y ya después me recuperé, ya después estuve mejor. Pasar un poco de tiempo ahí bastante complicado, pero ya después estuve mejor. Y ya nos arreglamos y toda la cuestión, entonces por ahora todo va mejor, va normal. Y eso mi pareja me ha ayudado mucho también, es como... Yo estoy muy agradecida con él. Pero bueno, voy a seguir la historia. She did very well. If she had let her resolve falter even once in these 5 centuries, Fontaine would have been doomed to the most tragic fate. It seems that trusting humanity was the right decision after all. I believe that I understand how your deception works, but that is only half the truth, is it not? How would you build on this foundation to save the people of Fontaine? That is the most important thing. Ah, good. Of course, the Iudex of Fontaine has pinpointed the crux of the issue. I'm sure you've long sensed that the Oratrice is no simple machine, yes? I've always suspected that it had its own consciousness. And Lenny did mention that he heard a human voice within the core chamber. It now seems that that person was you, hidden within the machine all along. Oh. Am I right? And then I became one with the Oratrice, taking Fontaine's gnosis with me. Yes, it would seem so, wouldn't it? Alas, your understanding of this device still lacks sufficient depth. In truth, it is no enactor of justice. It is, in fact, a device created to kill the god of justice. I beg your pardon? Oh, you have it. And to be more precise, not only will the Oratrice take down the god of justice, it will also take down the divine throne upon which she has been placed.
I mean, did you think I would be the sort to enjoy peaceful repose while Farina suffered? My work over these last 500 years has been to constantly accumulate indemnitium within the oratories. But really, some have already discovered that only a small fraction of the energy generated by the device was ever used to provide power to Fontaine. The vast majority has been, had to be, accumulated to enact this death sentence. It was all a part of your plan then? Both the trial and the sentence? Indeed. This power, accrued over 5 centuries, could have sustained Fontainians for millennia had it only been used for that purpose. Almost all of it has now been stored within the oratories. Uy. ¿Cómo trabajar 500 años para hacer tu propia guillotina? Sí, señor. Wow. Yo ya esto lo había hablado con Teletombo, ¿sabes? Cuando pasaron el vídeo que iba a mostrar, bueno, no, desde el momento en que hicimos las misiones de Cruz Narcisos, y Newbie dijo que él era el dragón y que, pero era un dragón a medias porque el arconde no le había dado el poder, entonces la cuestión bla bla bla. Le dije a Teletón. Bueno, lo que sobre todo porque estaban los memes de que el Newbie era el verdadero arconde hidro, y yo le dije a Teletón, fíjate, en realidad el meme no está tan mal porque se supone que el dragón era el arconde original antes de que le robaran el poder y se lo pasaran a un arconde artificial. O sea, era el dios verdadero, era el dragón, y el arconde lo pusieron después con el poder que le robaron al dragón. Entonces le digo yo a Teletón, por ahora el dragón, ese man no quiere, podría matar a Farina, pero el man no lo hace. Uy, me torcí mucho. Pero el man no lo hace, pero él podría, y probablemente así termine la solución, porque pues parece que la única salida, le digo yo. Y entonces nos quedamos hablando un toque y dijimos, bueno, vamos a ver si es que nos la arreglan con las misiones de los Cruz Narcisos y etcétera, etcétera. Y al final sí termina así. Qué loco, ¿eh? Era muy evidente el camino que iba a llevar esto. But only power of this magnitude could hope to destroy the Hydro Archon's divine throne, shaking the rules established by Celestia and breaking through the institution that is the Seven. So the Oratrice's call for death was for neither Farina nor Focalor, but for the Hydro Archon. Mm-hmm. The destruction of that divine throne. If I do not misunderstand your intent, you must be... Returning what's rightfully yours to you, of course. In other words, this was all done to return the authority of the Hydro Archon to the Hydro Dragon of this planet. But... Míralo, hasta que se desmaya, guacha. ¿Cómo le vas a decir es una cara? Es una nutria toda grandota, guacho. Getting sad again, are we? The authority of the ancient dragons shall soon be yours once more, O Hydro Dragon Sovereign. Sí, pues ese güey es bien sentimental. This is the face you make. All you've done throughout the years is just so you can sacrifice yourself at the very end. I've never quite seen it that way, you know. Even now, I'm quite pleased at how well my deception worked.
Bueno, la comprendo, la comprendo. Hydro Dragon, don't cry. ¡Fue ella! I must say, comenzó con esa had it been within canción. my rights, I would have loved to judge the heavenly principles themselves. Were they not guilty of Probablemente ahorita no lo essentially the sabes, no same sé. crime? Pero Egeria stole the power of the esa es una primordial canción muy sea, popular en and the Fontaine heavenly con la que principles molestan stole a the power niveles. you ancient dragons possessed. I, for my part, am the god of justice. And is it not just that your original powers should be returned to you? Ella tiene razón. Speaking of justice, I have always believed that justice lies in the process of pursuing human existence itself. So, if the theft of the primordial sea's might was Fontaine's original sin, then, leaving matters of procedural right and wrong aside, the descent of the Fontainians as humans and their right to exist in this world would be Fontaine's original justice. In other words, existence was Egeria's justice, and to me, justice is the continuation of that existence. Defying the prophecy and ensuring that Fontaine's people shall live on, that should be the justice enthroned over all others. At this point, we, whether it be myself, Iudex Neuvillette, the highest judge in our land, when you regain your full power as an elemental sovereign, what verdict shall ¿Es un you dicho pass upon o us? estabas hablando del texto de ella? Nada más te pregunto porque a mí hay una cosa que me falta y es barrio. Calle no, barrio sí. So when I was invited to the court of Fontaine to serve as Iudex, I see now that that was your idea Exactamente. too. At last, I now understand the true purpose behind this position. In the beginning, I was uninterested in human existence. But these 5 centuries of living alongside them have gradually brought about mutual understanding between us. And I have even attempted to feel as they feel. Ah, sí, sí. No es una canción, sino que, bueno, sí, es como una canción. Que este man resulta que cuando se pone triste, pues no es una cuestión ya tiene un trasfondo esa habilidad, pero se supone que por ser el dragón del agua, el mae cuando se pone un poco triste, entonces llueve. Tiene que, bueno, eso una realidad, realidad real. Tiene que ver con tu energía creadora, la cantidad de energía creadora que tienes y tu conexión con el mundo. Entonces se supone que los elementales, hay varios tipos de elementales, pero en este caso los elementales del agua son los que se alteran y entonces puede que si llueve y haya un poco de cambios atmosféricos. Pero en este caso al se lo achacan porque es una entidad divina, por así decirlo, entonces eso pasa. Entonces cuando el mae se pone triste, el mae no pone gestos de que se pone triste, digamos, ahí está totalmente afligido y que se va a desmayar prácticamente, porque él se supone que realmente no pone gestos de nada. Entonces cuando se pone triste realmente no se le nota por lo general y lo que pasa es que llueve, pero el man está que se desmaya, guacho. Ahí donde lo ves ahí poniendo esa cara, está que se pone pálido, man. Hay que darle coquita y pan
para que no le dé un soponcio. Pero esto también la hablé con Teletón, le dije antes de que pagaran la nueva misión del arconde, le digo yo, entonces, sí, muy probablemente, probablemente Furina va a tener que morir porque van a pasarle el poder al dragón del agua. Y que por eso el dragón del agua lo contrataron para ser el juez, para que él con el tiempo le agarrara cariño a las personas, porque es muy sentimental el pendejo. Entonces fue como, qué bien, qué buen empleado me encontré. Entonces lo pongo aquí, muy bien, muy bien. Y ya cuando se encariña ya cuando Don Nutria se encariña con sus pollitos, entonces ya lo puedo dejar cuidando la granja. Excelente. Y el Teletón me dijo, no, que es que fulano no va a ser el arconde, porque a él odia a los arcondes y no sé qué. Le digo yo, bueno, es que probablemente, digamos que sí, él no va a ser arconde, nada más le van a devolver su poder, que es algo que él no puede evitar. No hay manera que lo evite, o sea, la energía se mueve sola. Pero la va a emplear en proteger a sus pollitos, que se llama Fontaine. Y entonces me dijo, sí, eso tiene mucha razón, tiene mucho sentido. Estábamos hablando ahí, pendejadas. You are a devious one, Focalor. Usted es muy inocente. Things being as they are, surely you know that I could never declare them to be guilty. Y es el agua se adapta. Híjole, la putísima. The hour of my execution is almost here. For the sinner, the curtain call has come. I know I may not sound it, but faced with death, I find myself a little afraid. Perhaps this is one thing both gods and humans have in common. Okay. Que yo cambio las ventanas y cuando le quito jerarquía al juego. I hope you've enjoyed the part you played these 500 years. La última escena de su teatro. Se acabó la maldición. Ya no existe la Furina maldita. Ya no existe Vocalors tampoco. ¿Cómo se pega? Creí que estaban como vídeos, pero realmente no. Parece que son como render del 3D. Está lloviendo como si no fuera un mañana, porque se acabaron de cosas que I, Eudex Nuvelet, hereby declare, people of Fontaine, your sins are forgiven. ¿Qué puta? Esto es un render del 3D. Si fuera película no se pega.
no te pegues, carajo. Sí. Quizá sí está bastante sad. Es el autosacrificio. What just happened? Has the death sentence been carried out? Was that bright light some sort of misdirection? Sí, está. I have a feeling that something huge just happened. But since we're all still alive and haven't been dissolved, I assume whatever happened was good for us. It's time to end this. We must mete out punishment to that beast. But didn't you say just a moment ago that it can't be defeated? I have gained the strength sufficient to deal with it. Through certain means, I now have the ability to separate the power of the primordial sea from that creature. We should seize the opportunity to pursue our quarry. Está bien bravísimo. Mira cómo cierra los ojitos, está pero putadísimo. Traveler, now that the oratories can no longer function, I require an executor to help me mete out justice. ¿Yo? No. Está en modo serio. No, está. Eso ya no es modo serio. Está putadísimo con la ballena. The root of the calamities befalling Fontaine. The beast that enacts the prophecy. Its name is the all-devouring narwhal. Come with me, traveler. The hour of execution has come. Modo serio. Está muy emputado. Vamos a ver cómo nos va usando el equipo para Jutao. Mr. Noster. ¡Wow! ¡Qué bonita! Mira lo que guapa, está preciosa. ¡Hola! But how are we going to do that? It's huge! Bitch, wow! I've already done my best to separate the power of the primordials. Considering the size of the beast, I cannot reach the power source. Bitch, no corras. Unless we can find a way to attack it from within. We shall share a part of the ancient. I shall look for a Stand clear! Animal! I can feel its sorrow turning into hostility. Rain outlines Sí, your estamos en fate. problemas, amigo. Esto no es para este equipo. The all-devouring narwhal cannot resist its instinct to devour. Continue to trigger its hostility. Chance will present itself. ¡Demonios! Ah, es que no le puse comida. Espérate. Yo qué putas. Creo que con esto lo podemos aminorar un poquito. ¿Dónde está mi torre Lodi? Aquí está, torre Lodi. Y le ponemos esto. Creo que con esto podemos pegar un poquito más, pero ¡uf! Hubiera sido más fácil darle con mi biletera, ¿verdad? Cocinazo a tragar, yo voy directo. ¡Qué pico! ¡Ay, ay, ay! Espera. Vamos a meter comida porque no tienes patas.
granted you my protection. Do not fear. Seize the moment and use my power to suppress its root from within. Ay, me hizo como por esa. Rain outlines your fate. Let me weave you a verse. Me esperas esta cara. Ah, esta cama. Ah, me perdí. Animal test 6308. No, my sword. No, my sword. Busted. Here comes the Absorption test. Swirl, Mark 2. Whoa. ¡Ay, puta! Se llegó a la nada, macho. Ay. Yo sabía que era un niño rata, macho. Se desbloqueó el modo construcción, en serio. ¡Wow! ¿Eso? ¿Qué? Es la maestra, Will. Ok, ya sacó la basura muy bien. Qué manera de agarrar a la niña. Thanks for helping with the cleanup. It should have been my job, but oh well. It was just supposed to be a short private training session for me. I didn't think that my disciple and my master's pet would start brawling in the meantime. Well, actually, I had a feeling that it would happen at some point, but they bumped into one another earlier than I thought. What a blunder. I suppose I'll have to swing my sword 3 million times as penance. Oiga, ¿es un masoquismo o es un castigo bien sincero? O sea, what? Ahora tengo dudas. Qué susto te medio nivel. Llegó volando ahí en modo creativo. Qué carajos. Y ya es... ¿Cómo se llamaba? Tiene un nombre cortito. La mascota de tu maestro. ¿Quién es el maestro? That power. Who are you exactly? Right. Paimon has an idea. From what she said earlier, she must be Child's master. Así se llamaba. Skirk, right? It's just that he gave us the impression that she was the less talkative person. I simply did not have anything to say to the weak. Ah, you, on the other elitista. hand, Ya entendí. managed to defeat the all-devouring narwhal without using power from beyond this world. So you may speak to me as equals. ¿Qué carajos? ¿Cómo carajos terminó New Billet con ella? What? Con razón la agarró y lo tiró como si fuera basura. Es más, lo tiró peor que como si fuera basura. Yo no trato la basura así. Si lo tiro así se revienta la bolsa, ¿sabes? No es conveniente. Narval devora estrellas como mascota. Tengo la idea de... Solo hay una persona que... Bueno, hay varias personas que podrían tener un narval así como mascota. Y están en el aquelarre de las brujas. Una podría ser Alice, pero no, Alice no le gusta tener mascotas. Luego está Rotten,
que ella fue la que hizo a Linas, al monstruo Linas, fue su hijo. De hecho, ella tuvo un montón de monstruos por hijos y todos eran, por lo que nos dimos cuenta por el lore y los demás juegos, eran monstruos intergalácticos. Así que Linas no está muerto, simplemente está en coma. Y estaba el monstruo de ¿cómo se llama esto? Espina de dragón. El gran dragón de espina de dragón era un bebé que ella había hecho también. Pero ella los hace, los que son sus mascotas. Y tras de eso la mamá de Albedo es como, ¿what? Creo que... bueno, sí, que ella al principio como ciudadana de... ¿Cómo se llama esto? Kanria ya tenía el concepto cultural de que el poder brutal era perfección. Y parece que con el tiempo ella maduró. Y se dio cuenta de que realmente la destrucción fue tan destructivo, tan grande. En serio. Ay, no puse el chago otra vez. Espérate. Está. Ahí está. Ay, no, qué risa. Eso me recuerda a mí, pero a mí sí se me quedaron las llaves afuera, entonces empecé a trepar por el techo de mi casa y me metí a mi casa. Un tiempo, de hecho, hace unos años se me olvidaba cada rato las llaves de mi puerta y entré como unas 7 veces por el techo. Me subí como a 3 metros, prácticamente tenía que subir 3 metros del portón y después ir como a Spider-Man por mi techo. Los vecinos creo que se acostumbraron. I have to agree. It's a strange use of a planet's primordial waters just to raise an all-devouring narwhal. That kind of power is wasted on it. It's not cooperative. It eats too much. Sí, and I have more important things to do with my time than pet sitting. The only thing that creature has going for it is its looks. Está bonita, all sí. in all, it fails as a pet. Sí, sí, lo de la puerta. I think you might have missed the point. The point being? Well, being that this pet almost destroyed an entire nation. Y estaba succionando el agua So en el what sort of planeta, ¿verdad? person is your master? Well, child's master's master. Wait, is that right? Oh, right. So you don't know him. Sorry, I assumed you did. His name is Sirtologi. ¿Sirtologi? Ni idea, watch. I am unfamiliar with that name. Huh. So Master isn't sufficiently famous. How should I describe him then? Have you heard of the name The Fowl? ¿Pero toqué? The Fowl? Still nothing? Well, how about the Visionary? Verfornir, creo que sí. Vetterfulnir then? Or Gold Rhine-Daughter? Ooh, that one we've heard. Rottern! Part of the Hexen Circle. Rottern! She's Albedo's mom, right? Oh,
So you do La know that mamá name. de Albedo, sí. To be honest, I also heard all of those names and titles from my master. I don't actually know them either. But I suppose you understand now, yes? My master is likely a similar sort to Rheindotter. They are both pursuing no some es form of Roti, perfection. Rinator, no es Rinator. Wait, didn't you also mention a visionary person? Paimon didn't quite catch their name. No es Rinator. Actually, never mind that. I believe it expedient to inform you that the all-devouring narwhal used up nearly all its strength fighting you. Such roiling hydro energies will prove difficult for the planet's deep seas to digest. As such, the fontaine back on the surface has most likely been thrown into chaos. In other words, the prophecy that you've been fretting over should now be in full swing. Novilet dijo que había hecho un plan de contención, entonces la gente debería estar a salvo a pesar de que se llene de agua en Fontaine, ¿verdad? 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 Él dijo que había hecho en plan, yo creo que... Y estaba el barquito de... ¿Cómo se llama? Ay, qué susto. Se me cayó una miércoles aquí. Perdón. Y estaba el barquito que tenía Whiskas. ¿Cómo se llama? Grutesny. Tenía un barco ahí en la prisión. Yo creo que la gente de Montaña tiene que estar ahí, ¿no? ¿Verdad? Creo que ese es parte del plan de contención. Digo yo. Entonces, realmente debería estar bien. Estoy inundado, pero bien. What? Exacto. Ya estaban ahí en las profecías de rato, desde que empezó a salirse el agua por todas partes. Not to worry. Focalor has already managed to deceive the heavenly principles. In the end, the people will all be dissolved into the waters, and only Farina will remain, weeping on her throne. Wow. Only then will the sins of the people of Fontaine be washed away. Oh. Pero todo el mundo está en submarino, ¿no? ¿Qué puta? Hey! Help! Over here! Señor Navidad, ¿por qué hay gente flotando en el agua? No me jodas. Aquí, bueno, sí, está la busca. Pero la chinchilla busca llega hasta después. Que si no hubiera pasado lo que Furina, lo de... Si no hubiera pasado lo de... ¿Cómo se llama esto? Del poder del dragón, yo creo que hubiera valido verga Montaña realmente. Porque hay tanta gente en el agua, de un plan de contención. Look! The water's receding! Bueno, hay una escena clarina, no sé nada.
It's a miracle! Waters receding. We didn't dissolve. The prophecy was wrong. The prophecy was wrong. Que Noelia no hizo un buen plan de contención. Todo el mundo estaba nadando. Are you right? We're safe. Despedido. Despedido. Prophecy. Bueno, tal vez despedido no, pero... Ay, no sé. ¿Qué se podía esperar el bueno de una niña y su foca? Se salvaron por pura guada. Por pura guada. Que suponía que toda esa agua iba a tener algo del mar primigenio, no iba a poder tener contacto con eso, o sea, a la mínima se van a derretir. The soul renewed. The Serena di Rasula talks post-disaster rebuilding. I recently visited Poisson to meet with Miss Navi. Old soil can still give birth to new bloom, Miss Navi has stated. Hope is like seeing a small cookie when you're starving late at night. You just need a little skyship winglet, Booner Brain of the Fontaine Research Institute. Increíble, esa cosa está impresionante. Wow. Mr. Wow. Edwin have suddenly become a shield over the institute, with Eso Julia está turning out to increíble. be a once overlooked sí. hidden gem. People always call the first researcher mad, but few know what to call the second. And should that latter person achieve a miracle, they would find it all the harder to find a word with which to classify him and his team. Wow! Paimon barely recognizes the people in the reports. Are those really Julia and Navia? They sound like real big shots. No hay ninguna noticia de cómo falló el plan de contingencia porque todo el mundo está ganando, ¿qué? What do you think? Pretty enthralling, huh? The Steambird's idea was pretty simple. With the disaster just having passed, we would print a free edition packed to the margins with good news to calm people down. The value for these big scoops lies in their inevitable follow-ups. We'll publish further reports and go into the stories behind those people. Edwin's assistant, Jurier, created a true flying ship, while Navia is leading people in the reconstruction of their home. I'm sure that these stories could draw even your well-traveled eye. Me parece a mí no fascinante, me parece decepcionante. Bueno, el barco está genial. Ay no, está genial, está wow. Pero que, cómo se manejó todo para la emergencia sí me pareció totalmente decepcionante, fue algo impresionantemente malo. Paimon's curious too! Wait a minute. Didn't we watch everything happen from start to finish? What's there to be curious? And that's exactly why I'd like you to come conduct interviews with me. You're the best incubators of news, if you haven't noticed. And also, with you around, I'm sure I'll get to see that Duke. Are you sure? Hasn't he turned you down several times already? Oh, this time will be different. Come on! Let's head to Poisson first, and then make a trip to the fortress. There are some things you'll only know when you get there. Bueno, ya el hecho está. Oh man, pero qué impresionante, ¿no? Qué horror, qué horror. Ay. Primero para poder poner y hubieran cagadísimo, pero cagadísimo. Do we have anyone doing maintenance on this, statue?
Sí, güey, debe venir por las flores, pero yo estoy en media misión. Si lo dejo entrar, se va a quedar atrapado conmigo. Ajá, qué bonita foto. Primero vamos a sanar a estos chicos que la pelearon bien duro. Tuvieron estar al nivel. Lo hicieron bien, ellos lo hicieron bien. Que ya no vamos a pelear más hasta que salgamos de la misión, ¿ah? ¡Wow! What was that? Oh, it's gone. Can I go take a look? Yeah. ¿Se llama? No. Aquí, creo que es aquí. Ahí está. Oye, ¿cómo voy? Navia! Oh, it's you. What brings you all here? ¿Por qué se asusta? ¿Qué está escondiendo? Pero si es normal, digo, son 3 chicas juntas y ya, no sé. Muy nerviosa, está muy nerviosa. Hey, we're just having a look around. Python está como yo. I'm here to update myself on how things are going here. Oh, the Fatui are here too. Let me introduce you. This is Mr. Garunt Snezhevich. He represented the Knave in sending us a large amount of supplies, and is helping with our work. Ah, esa persona que tenía toda la preparación que usted no, sí es cierto. Importante poner en deuda a las personas, ¿verdad? Al que no. Our residents are hard at work as well. Thanks to everyone, work is progressing nicely. We've lost a lot of people, but we're moving forward. That will have to be enough. Right. Creo que a partir de ahí va a aprender a tener un mejor plan de emergencias. Porque prácticamente no tenían nada al respecto. Hello, Miss Charlotte. I'm a big fan of yours. I especially like that article you wrote last year about Fontaine's stray cats. Ajá, un fan de los michis. O lo ha practicado muy bien, o de hecho es un fan de los gatos. But if you don't mind, could you not emphasize our role too much in your report? It's not charity we're doing here. We just happen to share the same interests as the Spina.
I get where you're coming from. I'll keep it as simple as possible. Or would you be willing to feature as friendly neighbors? Sí, eso lo voy a escuchar. That would be fine. Thanks. Oh, you're back too. How are things? We finished laying down the construction materials. It'll be another hour before the workers are able to go over there. Siendo trabajos duros, ¿verdad, my lady? I know. Huh? You're here too, Clorinde? Well, her reputation's greatly risen after that whole duel business with Miss Farina. So she's here in Poisson to wait out the heat. All right. She really came here to help me out. ¿Por qué lo esconde? ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa? Eres rara, mujer. Yo solo voy a decir una cosa, Naya es complicada, Ya se pone agresiva. Al otro rato quiere hacer las paces. Se puede hacer drama cuando hay emergencia. Cuando no hay emergencia se anda tratando de suicidar. No sé. Cosas. There's too much to consider in the reconstruction of Poisson. The Spina has need of more decision makers. And, well, I do already happen to be connected to Mr. Callis. Sí. Oh, wait just a moment. Do you mind me asking a few questions? You know, about how you felt before the duel, about what it was like facing down a god. There's lots of exciting material there, I bet. Forget it. I'm sure you can find a better theme than that, Miss Charlotte. I see you're the same as always. Couldn't you do me a favor, for Navia's sake? No. Well, if we're talking about doing things for my sake, you might as well just take a few more photos of me. Or of the Traveler. It's better than wasting time persuading Clorinde, at any rate. Of course I will. I'm not gonna let her off that easy. All right, then everyone who wants to be in the photo, gather up. And smut. How did it go? Was it a good shot? Did Paimon look cute in it? Not bad. Your addition really helped the composition of the picture. All right, hang on a moment. Let me snap a few more shots. All right, that should do it. I'll be back here later anyway, so let's call it a day. Esa señorita nunca pierde el tiempo. You're very quick. Speed is of the essence when it comes to the news, and freshness is the key. Also, not to brag, but I'm pretty good at building connections. Who knows? I might eventually get that interview with you after all, Miss Clorinde. Probablemente. Por ahora, no. Wow, you really do have that never say die spirit. I'm impressed. ¿Verdad? I'll hazard a guess that this is how you got that interview at the Fortress of Maripede. Whoa, you're well informed. Let me make a guess too. I asked Sijuin, who told Monsieur Nervillette, and he told you, right? ¿Cómo lo supo? That's a very complete information chain. In truth, all Monsieur Nervillette asked me was, when did the fortress become so friendly towards the media? I told him that it was best not to speak too soon. There's no guarantee that Wriothesley will make a personal appearance. Esos dos siempre se hablan. Tienen como una cercanía, digamos. Él les dice, yo no tengo relaciones personales con la gente, bla 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 bla.
porque no sé qué de la corte y trajo esto. Pero dice, y entonces yo tengo una relación personal con Grutelé. Y luego habla de Clorinde muy seriamente, pero cuando habla con ella y la mira y conversa con ella, no deja de ser otra relación personal. Tiene su pequeña familia y armadita, sus hermanitos y sus hijos y sus nietos. Y Clorinda es como la favorita, por así decirlo. Así como la nieta a la que le consiente todo. You're right. I've got to treasure every moment I have with them. In which case, I'll be making a move first. La engreída, sí, la engreída. La nieta engreída. Como dicen en Perú. Stay safe now. And tell me if you hear anything interesting. I'll treat you to afternoon tea in exchange. Yo siempre se quedan hablando cositas. Vamos a escuchar qué dicen. You seem curious about the fortress. Of course. That Risley. I still remember going down to the fortress to grill him for information on my father's case. Boy, did he take me for a ride. Without telling me anything, como of course. Mi primo. Ay, no. Ese Grutelli en muchas cosas se parece a mi primo. Y me da un aire a mi primo, pero increíble. Más cuando hace las cosas de decir, es como, uy. Colaborativo, pero al mismo tiempo es como que no. En fin. But he did invite you to tea, didn't he? Sí, muchísimo. 2 large pots of it, in fact. It was good tea, though. I have to agree. The tea there is very good. Y por eso te encanta entrar a cada rato por la puerta de atrás, sí, señor. ¿Te paguen o no? Aunque creo que principalmente te pagan, ¿verdad? Si haces la rogada. Hice un gesto todo raro, ¿verdad? Ella principalmente le encanta que le paguen para ir a tomar el té. Es como que, wow, qué bien. Y a usted le encanta pagarle para que ella vaya a tomar el té. O son super amigos o ahí se tienen algo. O sea, wow. I know it. Speaking of that, would you like to have some today? I mean, you've got time, right? Wow, nadie ya no está peleando. Ya quieren ser amigas de nuevo. Well, I'd be partial to some shortbread. Wow, it's like we've got a menu or something. Sure. Good. What flavor of biscuits would you like, Mr. Snezhevich? Me? I'm fine with anything. But I would prefer chocolate, should you have it. All right. Leave it to me. I'll go over the newly arrived supplies with you later, Mr. Snezhevich. We should be able to finish the preparatory work today. That works great for me. Huh. Is it just me, or did you get a new lipstick? ¿Verdad? Es el lápiz que le regaló Sidewin. ¿Cómo se llama? Sidewin. No me acuerdo cómo se llama. I did.
It was a gift from Sijuin. Want to give it a try? I think the color would suit you too. Uy, amiguitas. Puras cosas, puras girly things. Muy bien. Bueno, ya está. Pero todavía no he terminado. Tenemos que ir ahí. Sijuin. Sijuin. Suena como así, ¿no? Va totalmente ahí. Wow, guess we're here again, huh? There's a real nostalgic feeling to this place. Sí, Paimon, es como que hubieras pasado 45 días ahí por una... por una pieza de pastel. Sí. Looks like you've been missing us. Dude! Did you come all the way to the entrance to greet us? No, ya para el baño nada más. Of course. I'm here to welcome you and our dear Miss Charlotte, whom our good head nurse recommended to me. It's an honor to finally meet the much-rumored Duke. Thank you for consenting to my visit to the fortress, sir. Está feliz. No need to thank me. But that said, I shouldn't be the focus of your interview. I trust you recall our agreement? Of course, of course. All right then, this way. Go, go. Sí es cierto, los ingenieros de ahí. Ellos son los ingenieros de la... del barquito y de la válvula. Hey, no need to be so nervous. I've already taken all the photos we need. Miss Charlotte, do these pictures really need to be published on the cover of the Steambird? Sí. It would seem that Miss Lorvine doesn't want her face to appear beside that of Mr. Jurier, hmm? Sir, please don't say things like that. ¿Es por la relación en el trabajo que ellos tienen o porque el trabajo era muy confidencial? But it looks like dear Mr. Jurier denies it. Might this interview be very important to you then? No, I just... This is my first time being interviewed, and I'm very thankful to the Steambird for... Now, I might not look it, but I actually did meet Mr. Edwin once. And I'll be honest, I enjoyed chatting with you more. You've definitely got more of that genius vibe going on. The boat that brought about a miracle, the ark that saved the people. Why, you recreated a myth back there, like an emissary of legend. Ah, entonces sí lo usaron para los medios de contingencia. Y todos los que estaban afuera eran nada más un poco mamadas que no habían entrado. No sé nada al respecto, la verdad. Voy a olvidarme del tema. Still, if I might ask, where's that flying ship now? Huh! Looks like Charlotte's trying to get herself another exclusive scoop. No puedo negar que ese barquito está muy bonito.
I have to apologize, but that ship is presently in the bowels of our factory. I'm afraid it won't be easy for you to get a shot of it. Really? Well, then in that case, could I have an interview with you to make up for that loss? Sabe negociar, eh? You already know my answer, I'm afraid. Best you interview our head nurse instead. Or perhaps you'd like to take another photo of this couple of researchers? Did you really have to use the word couple? Well then, 2 solo photos will do. Is my hair messed up? Please, someone help me have a look. Things sure are getting pretty lively here. We've seen this kind of thing before. Oh, seems like everyone's here. Would any of you like to try this new drink I came up with? Ah, Siegeween. Hey, Miss Charlotte. Why don't you, take some pretty photos of our head nurse? Sure. Come on, Miss Siegeween. Over this way. Let's find a brighter spot. Sure. Do I have to smile? So, how have things been at the front Muy linda. Same old, as you can see. Fontaine's undergone some changes, but this place is still more or less the same. Other than that flying ship, it got a tad too much attention, I think. That's why I decided to let the interview go through. We should direct more public opinions toward the behind-the-scenes heroes. Am I right, Mr. Jurrier? Miss Lurvine? You're too kind, sir. I believe that you too should have your day in the sun. Not that you would want that, just pity. I'll just leave the spotlight to you two. I see. Lots of things happened that day, huh? Anyway, regarding that Harbinger, I'm not sure you remember, but his 3 young followers are still waiting for his return. He sure did win them over, huh? I'll tell them that there's good news and bad news. The good being that their boss seems fine, and the bad being that they must face extended sentences for abetting his escape. Oh, actually, what about you? Are things gonna change for you too? What change can there be? The fortress will keep chugging along, and so will my duties. As to what Miss Farina's departure will mean for the nation, and if our laws and governance will be transformed, we'll leave those to the folks in the overworld. Hey everyone, the photo shoot's done. Right. Good. In that case, let's call it a day here. Thanks for your cooperation. Come on, Traveler, let's go. Till next time, everyone. There'll be a next time? Maybe. Who knows? I might write a story about the underwater factory next time. Until then. All right. Last stop, the docks. Wow. Hey. A su mecha. Ahí es donde comenzó todo. ¡Wow! Ay, se quitó miado. ¿Cómo era que le puse? Miado. Tú eres una persona valiente. Yo sé que eres una persona valiente. Sí, señor. Bye bye. Ah, yo siempre estoy en el puerto, ¿qué le pasa? I didn't see them! They really are here! How did you know?
Navia mentioned that she stayed in touch with Linny and the others after working together. Apparently, they've been at the docks distributing these strange pockets the whole time since. Traveler, Paimon. Ah, and Miss Charlotte, too. Would you like a magic pocket? What sort of gadget is it? It's a wondrous bag that can be used to carry many things. The water level has returned to normal, but if you see any of your things floating around, you can use this to carry them. Or you could trick a friend into doing it for you. Trick a friend? I wonder which of my friends would fall for that. Oh yeah. You could just make a friend like Fremine here. Isn't that right, Fremine? Is this what you meant by, I'll help you make some more friends? To be honest, that sounds pretty sweet. Could I have your contact, please? Sure. Please, write down my address. You sure are working hard to help Fremine socialize. He was the one who proposed doing this. He even wants to assist in our magic shows. Yes, I was planning to first introduce Per as an assistant, and later Fremine himself. In the future, I think we can leave underwater escape magic to him too. That said, would anyone want to see a diver escape underwater? Oh, it'll work out. Every journey begins with the first step. He'll become a part of our show eventually. Lynette, could you come over? Miss Charlotte says she wants to take a picture of us. Got it. My, that Charlotte is rather perceptive. She got rid of everyone the moment she realized I had something to say to you. So, how have things been, traveler? Está bien, está bien. Muy bien, valiendo ver casi un rato cuando todo está inundado, pero todo bien. Father says that you did a great deal during the latest events. She's very grateful for your contributions to Fontaine. That's all right. We were more than happy to help. So, what's she doing now? Bueno, que no se enoje conmigo cuando I cuando guess ya you haven't termine siendo heard. un jefe final. Well, after problema. Lady Farina left, No te hacen Father conmigo and por eso, Monsieur ¿verdad? Nervillet opened negotiations, during which he gave Fontaine's gnosis to her as a diplomatic gift. Oh. A diplomatic gift? A gnosis? Yes, I was quite surprised at first myself. But when I thought it over, there were actually a number of things going for it. It could have been done as an apology for the incident with Lord Child, or as thanks for his help in tying the all-devouring narwhal down. Furthermore, Father did also lend significant aid to Fontaine and Poisson. That's true, but this is a gnosis we're talking about. Doesn't this seem a bit irresponsible? I would agree, but I've also heard that it seems that Monsieur Nervillet has had a significant change of heart regarding the matter. En este caso, a ella nunca le gusta So nada there's que some tenga que ver con reason los for this arcondes, that entonces, only Nervillet pues knows eso. about? I suspect you'll have to ask him about that yourself. Ah, yes, speaking of which, I did see him strolling around the entrance to the Fortress of Meripede a while back. Isn't he real busy and stuff? Paimon didn't think he'd have the time for that. Y lo va a estar. But back to the topic. The gnosis was given to the knave, right? What about Child? They say that he's returned to Snezhnaya to recover from his wounds. I hear that the recent disaster really did a number on his health. Supongo. That's true. When you think about it, we've had loads of run-ins with the Fatui. To think we'd be allied with them this time. So shocked by such a simple switching of sides? Pasa el Lurky, no.
father. Well, well, what do you know? Come to the docks to see how my children are doing and meet the traveler by chance. Please do not pay my accomplishments in Fontaine too much mind. I would have done them regardless. Are you going to take the gnosis back to Snezhnaya? Obviamente que sí. That is our duty as harbingers, yes. Don't be too preoccupied with sides. The goal of the Fatui concerns not a single place or person, but the entire world. With such a grand goal in mind, it is inevitable that we must wear many masks. Switching my masks is something I've always done. Que sí que, a cada rato. Obviamente. Well, that depends on many things. No one truly knows what the future holds. What good is honesty if you can't rely on it forever? As for you, I very much look forward to our next collaboration. Good things cannot be achieved alone, and you've proved yourselves to be great partners. Sí, la verdad, todos trabajaron juntos. Quisiste que se muriera Navia, pero no se murió, no hay problema. Pero todos A vision? All right. I'll remember to return it. Thank you for keeping it safe for him this entire time. And that's a wrap for me. Huh? You're... Greetings, Miss Journalist. Corre, corre. Hello. If I'm not mistaken, there are diplomatic channels I'll need to report to take a photo of you. That is correct. So forgive me, but I will not be able to serve as a subject in your article. However, feel free to write as much as you'd like about our dear magicians and our upcoming rookie talent. Se lo perdió Charlotte, qué madre. The sea breeze is quite pleasant. I shall continue my walk while the weather remains so agreeable. Farewell. Sí. Después va a tener mucho trabajo. Farewell, father. Oh, she has such an intimidating presence. I didn't even dare to take a picture. Thankfully, I've already wrapped up all my pre-scheduled interviews. Thank you all. This'll be more than enough for me to write about, I'm sure. Don't be too nervous. Why don't you take a magic pocket before you go? Here, traveler, Paimon, you take one too. To move things about? That's right. Funny. I was giving out magic pockets when we first met too. And what do you know? I'm doing the exact same thing right now. So many things have happened, but the pockets are still the pockets. I guess this must be life. We will all follow our own paths, and serendipity will lead you to your fated friends. All right then. We'll be handing out pockets in some other districts later, so we'll get going now. Have a good day, you two. Igualmente. Tengan un día precioso. Well, guess we sent Charlotte off. Shall we go see how Neverlette's doing? As long as he's not so busy that he doesn't have time to chat anyway. Simplemente está respirando sus últimos momentos de libertad. Okay. Vamos a ver qué tiene que hacer ahora. ¿Qué va a hacer ahora? Que es el dragón completo. Que ya pasó lo de Furina. Vamos a ver qué posición adoptó esta vez. Ve al baño, Yango. Yango. One client, two clients, three clients.
Silly Billy Hilly Churl. Seems like the stories here never have a happy ending. Wanna come over for tea? Seems like the stories here never have a happy Silly Churl, Billy Churl, Silly Billy Hilly Churl. Woo. Ay, quiero un poco de té. Seems like the stories here never have a happy ending. Quítate y ya. Ahora sí. Sí, señor. Estoy respirando su última libertad, ¿no será? Bueno, que piensa en renunciar. Ya es un dragón completo, ¿eh? Seems like the stories here never have a happy ending. Aunque dudo mucho que se quiera ir. Lo dudo muchísimo. One client, two clients, three clients. Ay, wow. Ahora sí. Silly Churl, Billy Churl, Silly Billy Hilly Churl. Woo. Yo bueno, la aceptó ser juez porque quería conocerse más a sí mismo y ser atrás de la gente. Porque la mitad de su memoria se había perdido con la mitad de su poder. Pero después está la opción de que decida dejar a Fontaine. Lo dudo muchísimo. Porque ya hizo un montón de amistades en Fontaine, aunque él diga que no. The entrance to the fortress! Ooh, he really is there! ¡Wow! Ahí está. Y uno está pensando, ¿qué diferencia hay entre la prisión que tengo abajo Wanna y come mi over for oficina? tea? La otra opción es que decía quedarse con el dios de Fontaine por un rato. La tercera, pero improbable, que decía vestir Fontaine. Eso definitivamente no va a pasar. Ustedes. So, you really are here, Neuvillette! Kinda didn't think you were going to have free time this hour of the day. Really? Oh, I suppose you must have met Mr. Linney. He took the time to greet me earlier when he passed this way. In any case, you came at a good time. I was just considering reaching out to you to set up a meeting, so I may explain some things that I haven't had the time to before. ¿En serio? Yo creí que ya todo había terminado. Qué considerado de su parte. Aw, Paimon's glad that you remembered. Thank you for keeping us on your mind, what with you being busy and all. Alright, let's have it then. How was Fontaine actually saved? The whole business is still quite the mystery to us. Con ese plan de incontinencia que se hicieron, si es un misterio, ¿cómo se salvó Fontaine? Pero ya sabemos cómo se salvó Fontaine.
It is strange how words can often leave a bitter taste in the mouth when it finally comes time to say them out loud. Whoa. So that's what happened? Focalor destroyed the divine throne of the Hydro Archon and restored your power to you, transforming you into a fully fledged elemental dragon sovereign! Así es, Paimon. Wow. But Paimon still doesn't quite get what you did to save the Fontanians from dissolving. ¿Qué género música me gusta? Qué buena pregunta. A mí ya se me olvidó. Simplemente pongo la música. Por lo general es como synthwave. También me gusta el pop. El instrumental está muy bien. Un poco la clásica a veces. Tengo bastante, bueno, no sé, es como variado, ¿sabes? Sí. Principalmente me gusta que sea alegre, que tenga un ritmo alegre, sí. Aunque suene bien bonito, no me importa la letra, a menos de que sea muy violenta o muy vulgar. Aunque tengo una canción que habla de muy feo, pero pero el ritmo es tan bueno. ¡Wow! Ahora te lo muestro. Creo que te los puedo pasar por Discord, ¿no? Tengo unas listas ahí. For me, the authority of the ancient dragons refers to absolute control over the hydro element. Ahora es Aquaman. Fontanians were incomplete humans born Vigiria's use of the power of the primordial sea, with constitutions similar to that of mimics. But so long as those primordial energies remain within them, I could use the ancient dragon's authority to grant them true blood, after the fashion in which life was first brought into being on this planet. Diablos, eso conlleva muchísimo conocimiento. ¿Cómo se llama esto? Bueno, que el conocimiento que viene con el poder. In other words, when I gave my verdict, Fontanians became true humans, and thus would naturally no longer be dissolved by water from the primordial sea. Focalor must have counted on you to make that decision as well. Your verdict was the key to making the prophecy appear to have come true while saving everyone. Y de paso también les diste branquias o algo porque no se ahogó ni uno, ¿eh? Impresionante. Yeah, and in a manner of speaking, Focalor finally managed to fulfill the original Hydro Archon's wish to turn OC. Sí. It seems from your expressions that you still have more things you wish to ask. Sí, de hecho quiero hacer preguntas. ¿Cómo supo? Bueno, ahora que es el dios
dragón elemental del agua. Entonces ¿va a cambiar la tradición esa de disfrazarse de animalito o va a seguir ahí con el disfraz de nutea? Cuéntame. Ask away. I will tell you the truth as I know it. Quiero preguntar por el plan de contingencia. ¿Qué mierda fue lo que usted hizo? O sea, ¿cómo era esa cosa? No lo entendí al final. ¿Qué fue el plan que hizo usted? O sea, pues que lo pasó al Palacio Mermonia y ahí se quedó en la burocracia. No entiendo, guacho. Hay mucha gente nadando, güey. Anyway. No sé qué pasó con la gnosis de Fontaine. No, porque se la dio. Oh, that's right! They say you've given it to the knave as a diplomatic gift or something! Leaving aside their intentionality, the two Fatui Harbingers have indeed done much for us during this crisis. Las famosas deudas diplomáticas. Pero no creo que sea por eso, sí. Their sole remaining goal in Fontaine, at least at this point, would seem to be the Gnosis. The Oratrice has ceased to function. The Hydro Archon's divine throne is now no more, and I do not need the Gnosis's power. As such, it has lost all meaning for Fontaine. Aparte que es un objeto maldito, según lo que dijo Kirk, es un objeto bueno, o eso en donde lo he yo. Igual a él no le sirve porque él no quiere ser el arconde de Fontaine. Y es una conexión con Celestia y ya Celestia realmente es prácticamente un enemigo. If the Fatui have impure designs, then we might as well accede to their request now and avoid unnecessary conflict. Ándale, que estás cansado y no quieres más trabajo. What complicated considerations? Paimon thought you were just giving it to them out of gratitude to the knave and as an apology to Child. Ask away. I will tell you the truth as I know it. I have investigated his case along many avenues, and I have learned that he once fell into an unknown chasm when he was young. There, by chance, he awakened the all-devouring narwhal. But whether it be by sentiment or reason, that should not have been enough to consider him the root cause of the disaster. At most, he would have had tangential liability. As for the judgment passed by the Oratrice during the trial, probablemente porque la conciencia de la diosa estaba allí y lo ocupaba para pelear con el larval. Whether it was due to that liability by association, or Focalor deliberately using him to buy time for us on the assumption that he would be able to hold the creature off, I cannot say. Supongo que la segunda. Sí. Guess Focalor had Fontanians in mind the whole time. In the end, it was thanks to her that they finally became real. Hang on a second. Paimon suddenly got another question. Back when Fontanians hadn't yet become real humans, were the children they had also transformed Oceanids?
Oh, ¿sí era? Life has always flowed like water. Do you recall how Fontanians would often come to the Fountain of Lucine to pray for children? ¿Ah, sí? Yeah, Lynette said the fountain is where all the waters in Fontaine converge. In truth, even those couples did not know that such prayers were no mere custom, but instead a form of ritual. Those Oceanids who were blessed within the spring water would later descend as new humans in the coming months. Paimon sorta gets it now. Either way, it seems like this ritual won't be of any further use, but it'll probably live on as a local custom. Una recicladora de Oceania. Entiendo. Pero ya no. Ask away. I will tell you the truth as I know it. Yeah, about that. Risley said Farina has already left. What's that all about? Ah, Lady Farina. The people are only aware that her death sentence has not been carried out. She abdicated the post of Hydro Archon and left affairs related to that title to me, before leaving the Opera House. Más trabajo para Neuvillette. I related Focalor's words to her faithfully and completely. After hearing them, she seemed neither saddened nor comforted. Simplemente está como, bueno, ya terminó. Ah, me voy. She simply said that she was tired and needed to rest. Ay, cómo se hace la voz de chiquita. Como, simplemente dijo que estaba cansada y se quería ir. Como, oh. Demasiadas cosas en un día, amiguito. Otro güey que quiere entrar. Obviamente Neuvillette no entiende, pero es completamente comprensible que la reacción de Furina. Man, esa mujer no tiene energías para nada en ese momento. Además al fin salió una pesadilla horrible, entonces como... Uff, ya, basta. Having said that, she then packed her things and moved out of the Opera House, not unlike how an ordinary person might. But she's still got a place to stay, right? You need not worry. I will make arrangements to ensure that she will not want for food, clothing, board, or travel. In truth, I am somewhat happy for her. The wear and tear on her spirit will, of course, take time to heal. Ella se volvió Furina un humano normal, así que ya va a crecer, va a ser una adulta y va a vivir probablemente menos de 100 años más. But now that she no longer has to play the role of Focalor the Hydro Archon, she can finally lay down her burdens and lead a normal life. Cierto, que es lo que ella realmente quería. What about you then? What are your plans now that you've regained your full powers as the Hydro Dragon? After Focalor passed on, the Oratrice also ceased to function. This matter will directly affect our trials. After much careful consideration, I've decided to take over its role in our courts. From now on, I shall hear cases and pass verdicts by myself. Okay. Pues no puede estar siempre haciendo eso, sí. Después tienen que hacer un equipo o algo para que entre varios jueces se encarguen de eso. Si no, nunca va a tener tiempo. Bueno, igual antes no lo tenía. X. Looks like you're still considering stuff
from the perspective of the Udex, huh? As an elemental dragon, there are indeed many things that I must do. But this power and this duty, in a manner of speaking, you could say that both were granted to me. Y con el salario de un solo trabajo, ¿Qué nivel de latinoamericano? Fue supremo, ¿qué era? Oficinista, burocrático, dios de Fontaine. As such, before I attend to my other responsibilities, I must first and foremost continue to serve Fontaine as its highest judge. The duty of the Hydro Sovereign and the duty of the Udex shall coexist within my person. Ok, sí, entonces vas a tener que... En teoría son 3 trabajos, lo que está diciendo. Por el pago de uno. Ese hombre se volvió latinoamericano, guacho. De golpe así. ¡Tas! Se volvió latinoamericano. Pobre esclavo. Espero que en el futuro sea sensato y encuentre gente que le ayude a trabajar. Que no haga todo solo porque si no, no va a tener tiempo. Additionally, the Hydro Archon's departure has brought about another problem, which is that the Opera House shall no longer produce indemnitium. That's true. That power was derived from the people's faith in the Hydro. Wait, but the various mechs and machines in the city are all still okay. Where are they getting their energy from? As I am now, I have full command over New Musia, and it can serve as a complete substitute. Another reason why I cannot quite leave Fontaine immediately. Ok, otro trabajo, batería. Ahora tiene 4 trabajos. Ay, papo. Wow. This ancient dragon's authority stuff is really quite useful, huh? Ese güey está a punto de pasar de latino a chino. Ask away. I will tell you the truth as I know it. You will soon be heading to Natlan, I presume. Obvio. Estoy esperando desde el Liyue. I'm afraid that I have little talent as a travel guide, so all I can do is tell you what I know about that land. Oh, excelente, qué sabroso. Eso que usted tiene ahí está muy sabroso para mí, Suéltelo, suelte esa sopa. Oh, sí. Oh, no. ¿No te va a hacer un desmadre así bien loco? No. Cuénteme. As far as I'm aware, Natlan can be said to be a nation of dragons. ¿Qué putas? A nation of dragons? You mean like you? Like you? No, I suspect that I would not find myself welcome there. ¿Qué carajos? ¿Tan mal se llevan? ¿Qué pasa ahí? Eso es un prejuicio. Vaya, y no se asome un poco, ¿no? Unlike ancient dragons such as myself, the dragons of Natlan have undergone long years of development and evolution. Large numbers of them have entered a form of coexistence with humanity. Entonces, ¿por qué no lo van a recibir bien si ustedes es lo mismo? Ay, ya lo que veo es que usted es introvertido y ya está. No quiere socializar, quiere estar encerrado en la oficina. Ese señor es adicto al trabajo, ya todos lo sabemos. Natlan is also the nation of war. War ravages those lands like an undying flame. Ay, qué horror. Bueno, ahí ya no me gustó. There is one other piece of information I got incidentally from my negotiations with the Knave that I believe may be useful to you. The harbinger known as the Captain has thrown his hat into the endless ring of war. Oof. The Captain. Sounds like a real tough customer. Capitán, seriously, everywhere you look, there's a Fatui harbinger doing their thing.
I suggest that you fully prepare yourself before going to Natlan. In the meantime, Fontaine's doors will always be open to you. Ask away. I will tell you the truth as I know it. Ok. Según tenía entendido, Natlan va a ser, que yo sepa, inspirado en América antes de la colonia. Que yo me acuerde, la razón por la que hay dragones en Natlan probablemente es para sustituir a los antiguos chamanes indígenas, que eran como seres monstruosos realmente. Eran personas superhumanas, eran superhumanos esos tipos. Pero la conciencia de ellos sobre lo que era el bien común estaba un poco retorcido. Sean más como por cosas de el honor del guerrero y un poco de tonterías. Y era una época también en continuas guerras. Así que pues eso. Fueron tan continuas las guerras que los chamanes se fueron extinguiendo y debilitando hasta que llegó... Ups, me torcí. Hasta que llegaron los colonizadores con esas armas todas misteriosas. Y resulta que las técnicas de endurecimiento de piel que usan los del Kung Fu, o sea, la piel se endurece de manera que no pasa un cuchillo con energía del ki, pero lo puede traspasar una bala. Entonces cuando digamos que los chamanes ya estaban bastante debilitados, fueron atravesados por balas o fueron amenazados con los que eran unos huevones fueron atravesados con balas, y los que eran fuertes pero responsables fueron amenazados con su propio pueblo. Entonces fue como ok, yo me doy mi vida para que mi pueblo se salve, y entonces ya está. Pensaba de una manera muy inocente en ciertas cosas, entonces era como entonces ya comprendo más o menos la función de Natlan. Los dragones nos agregaron para sustituir a los chamanes, que eran demasiado fuertes. Ok. Que no necesariamente los chamanes eran buena gente, ok, eran chamanes que eran caníbales y hacían sacrificios y cosas. No todos eran muy razonables. Bueno, ya no tenemos más preguntas. Ya le preguntamos sobre su disfraz de Nutria, que parece que lo va a seguir usando. Qué otaku, señor. Y va a seguir ahí en su modo creativo, construyendo para Fontaine gratis. Hang on a sec. Paimon still got a question about the Gnosis. When we spoke to Lenny earlier, he mentioned that your attitude towards giving away the Gnosis had clearly changed. We guessed that there might be some reason for it. No wonder the House of the Hearth is the Fatui's intelligence division. So regarding this specific issue, I was just getting ready to share something with you. Okay. What is it? In truth, I exchanged some further words with that lady named Skirk after sending you two back to the surface. It went something like this. Ok. Cuénteme el chisme. Usted sabe que nos encanta el chisme aquí. Digo, la información es muy importante. Well, we're going to head topside to see what's going on. You hurry over soon as well, all right, Nervalet? What next? The all-devouring narwhal isn't here.
so I'm no longer getting any interference. I can finally catch the scent of your power, what it's made of. It is the authority of the planet's primordial dragons, but with something very similar to a god's curse mixed in. It's quite a novel blend. Oh. I'm sure I've encountered something like this before. What was it again? I do not know what you speak of. Ni yo tampoco, güey. Ah, of course. How could I forget? Me encantan sus mediecitas, están como rotas, pero no están rotas, es como, sí, diseñazo, la verdad. You should have the remains of the third descender on your person, yes? ¿Qué putas? Remains? I've never heard of any such thing. Huh. According to your parlance, I believe it may be called a gnosis. ¿Qué? Well, that much is true. After Focalor's divinity faded, she handed her gnosis to me. But I fear I have never heard of it described in the manner that you just did. I've been training with my master, the Foul, ever since I was young, and I have never returned to the surface since. So most of the information I possess, I got from him. It is only natural for those who are greater than humanity to possess a different sort of common sense, which is why there are so many problems in our attempts to communicate with humans. Oh. Regardless, you should probably get rid of objects of misfortune to prevent any disasters from befalling you. To live in itself is a blessing. But once a person dies, the bonds he once had with this world shall all turn to curses. Oh, no es una bendición. Oh, qué curioso, se me están poniendo un montón de hilos en la cara. Okay. What do you mean by that? No need to fret. These are just my personal thoughts, and my reason for no longer wishing to return to the surface. This third descender you refer to, who are they? And when did they die? Master never mentioned them to me. Perhaps it just wasn't that important for me to know. Ya que las nazis están hechas de sus restos, prácticamente es cuando fueron hechas o mucho antes. If you're interested, though, I could ask him. I'll be sure to pass the answer on to you next time. Sí, eso me sirve muchísimo, ¡Ajo! Nos sirve a todos. Next time. You believe we will meet again? I do. Wait. I have a disciple of my own, don't I? He can be the messenger then? Me parece muy bien. Me parece eficientísimo el asunto. That's what she told me. Whether it would prove useful or not, I wanted to pass that information on to you. Me parece muy amable de su parte y me encanta que me dé información. Totalmente me es sumamente útil. Para ahora o para el futuro, así que estoy muito agradecida. The remains of the third descender?
Más no le voy a decir que le puedo terminar debiendo algo por esa información, nada más porque no es conveniente. So that's what the no-sees actually are. Paimon just thought they looked like chess pieces. How could they be a person's remains? Para que veas, Paimon, para que veas. All the same, assuming that there was no misunderstanding or special metaphor at play, that is what she meant to say. Literalmente son carnitas de un muerto. And she said that it would bring misfortune and that you should check it, which is why you gave it to the Fatui. If she speaks the truth, then I would simply be putting Fontaine at unnecessary risk by keeping it here. Entonces al final quieren todas las chunchas para ay, ya no me aguanté. Para extraer el poder de los gnosis o revivir al tercer llegado de ahí. Después de todo, si tiene la misma anatomía de Elinas, si reúne sus restos, puede salir del coma. Pasa que Elinas no quiere salir del coma porque puede destruir la casita de las melucinas que están en su pancita. Es sueño, ya hasta ahora es como, yo es que me he estado levantando por ahí a las 3 de la mañana, a veces a las 3, a veces a las 6 y no acostumbro pegarme una siesta, entonces digamos que no he estado acostumbrándome a pegarle la siesta, entonces ya a esta hora ya a las 10 de la noche ya estaría medio dormida. Pero hoy me quedé durmiendo hasta las 6 de la mañana y ya hice con mi vida normal, así que hoy aguanto un poquito más. Man, yo creo que esa gente si se quiere revivir usar los poderes para el arconde, está la Zaritza, o revivir directamente al tercer caído. Que le cuento una cosa, si fue de los primeros en arrebatarle los poderes a los dragones, está mamadísimo, está pero hijueputamente mamado. I had guessed that you might already be familiar with this concept, but I did not expect you to be one of them. That means that the Gnosis, which are exceedingly element-compatible and can even enhance elemental abilities, do indeed come from the third descender. I wonder, does your body also possess similar properties? Sí. Like being able to use elemental powers without a vision. That does sort of count as special compatibility, right? No, let's not think about this stuff right now. It just feels creepy. Yeah, creepy. Y no, o sea, yo entiendo la perspectiva de Paimon, donde obviamente considera que el cuerpo de una persona así puede usarse en pedazos para amplificar el poder de otros. Es un poquito aterrador, o sea, prácticamente pasa a ser un objeto muy deseable. Comparing
the traveler to the dead third descender and all? El tercer descendido probablemente dijo lo mismo, That's what you say, but this topic still feels like bad luck. Once Child recovers, let's get some more answers out of him. Or go look for his master and get the answers that way. I too believe it unwise to make too many blind guesses when information is lacking. The same is true of being at court. Lo importante es reunir la información y después corroborarla con varias fuentes. All right. O con la práctica. Whatever the case, it seems like the crisis here in Fontaine's over for now. Yes. All of Focalor's efforts were for this moment as well. But she sacrificed herself in the end as a god, and she suffered through all those years as a human. I suppose that would be the mystery of a god's will. I suspect not. But once in a while, I too would guess that if wishes were like the clouds in the sky, they will one day return to the earth as raindrops. Life flows like water, and rain is the final answer. The water levels may sometimes tilt one way or another, but the rain falls fairly upon all. And what, ultimately, is the difference between the rains that fall upon all of us? Un poco simbólico, digamos que uno de los simbolismos de eso, hay dos simbolismos ahí, pero uno de esos simbolismos es que el agua son los deseos del arconde y que los deseos del arconde pueden que estén de un lado o del otro, pero siempre cubrirán a su pueblo de manera igualitaria. O sea, sus deseos siempre estarán antes para su pueblo, por así decirlo. Ese es uno de los significados que tiene ahí. ¡Wow! ¿Qué carajo está pegando? Por todas estas caídas de agua son muchas polígonos, bonito fotito para el recuerdo con Noster y Miados y Newbie. Silly churl, Billy churl, Silly Billy, Hilly churl. Woo. A mí me parece luego que llegaran simbolismos a los juegos, películas o dibujos. When the sun's out, bathe in ¿Qué simbolismos? sunlight. Específicamente, ¿a qué te refieres? Bathe in moonlight. Los simbolismos literarios, por así decirlo, o los simbolismos físicos con historia. Silly Billy, Hilly churl. Woo.
Wanna come over for tea? Estamos tan cerca que miados parece un perrito oliendo a, oliendo a niveles. Sí, a ver. Que de todo. Ah, sí, creo que de todo, sí. Ah, ok. Lo que son todos los tipos de simbolismo. Sí, le dan un toque bueno. De hecho, por lo general en la literatura decente, los simbolismos son fundamentales. O por no, tal vez no fundamentales, sino inevitables. Cuando en la literatura ya empieza a ser un poco buena, ya se tiene simbolismos inevitables, o sea, surgen con la historia y todo, entonces ya eso es una buena, ahí empiezan con una buena escritura de la historia. Cuando la historia es extremadamente buena, esos simbolismos son bastante entrelazados, a veces simples, a veces muy complejos, y están conectados como los triángulos de un círculo, ¿no? Por así decirlo. Bastante curioso. Que por lo menos aquí es como esos triángulos se ven más que todo, bueno, cuando hagas la misión de Silly churl, Billy churl, sí, silly Ángeles Billy, se hilly mamó churl. en simbolismos bastante, y era como relativamente circular ahí. Cuando hagas la misión de los cruz narcisos, bueno, cuando si en algún momento vas a Fontaine y haces las misiones que te llegan, vas a encontrar las misiones de los cruz narcisos y vas a encontrar esos simbolismos poligonales, por así decirlo, que al final se termina relacionando con Rottenmeier, con las cositas de Rottenmeier y los inicios de Teibar. Y también lo vas a encontrar relacionado con cosas de la Edad Media, porque en cierta forma está basado por los textos que dijo y las cuestiones, ¿cómo se llama? Las ideologías y algunos ritos. Está entonces inspirado principalmente en... Ok, aquí son los cruz narcisos y los otros son las rosacruces, el movimiento rosacruz y toda la cuestión ahí un poco escandalosa en esa época. Ok, aquí tiene que haber un nerval, tiene que estar el jefe por alguna parte. ¿Dónde está? A mí me prometieron un jefe final. ¿Dónde está? ¿Está aquí? No, este es otro. Teletomía que queda, pero ¿dónde? ¿Aquí? Tulpa aerométrico. No, este es el boss de los... Uy, ¿qué es esto? Del de Rosacruces. No iba a abrir esto. Pero quiero abrirlo. Y estuve ahí, pero no la vi. ¿Qué carajos? What is going on with me? Sí. ¿Qué te digo? Había un montón de religiones que se dieron, bueno, de las religiones antiguas, pero principalmente de los estoicos, que eran, pues, de ese sector ahí, por
Jerusalén y todo ese sector y Roma, y están en varios sectores realmente los cáusticos, les iba a decir. los bueno, los que te dije, resulta que de ellos salió una religión aparte de la que te acabo de decir. Salió el cristianismo y salieron otra cantidad de religiones como sectas oscuras, o sea, que fueron totalmente tergiversaciones de lo que era originalmente los estoicos. Entonces salieron sectas oscuras, santerismos y los masones, y salieron los rosacruces. Los rosacruces en ese tiempo sí eran bien escandalosos, entonces bueno, pues de ahí salen muchas leyendas del alquimismo y todo eso, entonces es como que wow. Al final la cuestión alquímica es totalmente otra cosa. Es totalmente otra cosa. Está la química normal y otro sistema alquímico, pero no tiene nada que ver con las super leyendas que se pegan por ahí. Realmente interesante, muy muy interesante, y todo entrelazado, eso es bastante cool. Aquí estaba buscando a la ballena. ¿Dónde está la ballena? A mí me prometieron un chango. ¿Dónde está? ¿Será que está en el centro de Mirapi? ¿Dónde está Mirapi? Aquí. Ay, mamá. No, pues yo no lo veo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo. ¿Dónde está? Ay, no sé yo. Ay, ya, y ya entonces lo levanto. Silly churl, Billy churl. Sí, te parece. ¿Guía? Ah, qué bien. Enemigos. Generador de campo experimental, no. ¿Qué es este, güey? No, no es tulpa hidrométrico, sí. O es tulpa hidrométrico. ¿Qué es este, güey? Yo nunca la había visto. Nille. ¿Dónde? Hilly churl. Ah, sí, lo he visto, ¿Qué estoy diciendo? ¿Pero qué estoy diciendo? Toodaloo. Dominios. Cazadora, Guardias Tam Terror, bajo el somete de dragones. La sombra extramundana, a ver. Ah, yes. ¡Ujo! Quiero ir a pelearme con ese güey. Ok, este jefe promete ser bastante fuerte. Pero bastante fuerte. ¿Qué debería ser aquí?
podría enfrentarla con mi equipo normal. Oh. De hecho a Teletón le costó un toque y dijo, mejor voy con el clásico de Neodirect con no sé quién y este y que el otro y yo, ¿será que sí? Aquí llevo esa caroza porque ella me da maestría elemental que le falta porque a ella porque ella está mal armada. O sea, realmente no le queda mucho tiempo. Ya le subí la vida, tiene 37.000 de vida. Silly churl, Billy churl, silly Billy, hilly churl. Tengo hielo. Con 35.000 de vida. Y una rotación similar y un añadieron. Esta chica puede llegar hasta 40 y pico de vida. Te me falta ahí. Thank you, porque es una batería también. Y él me da puros artefactos. ¿Cuánto me da? 20% de ataque. Con habilidad definitiva. Ok. Y ella me quita 40% de las resistencias por el set de artefactos. Y con los talentos y me da 50 puntos de tal y aparte de eso me da un $40 puntos y un total de 90 puntos de maestría elemental por el momento. Si tuviera 6-6 me da 200 puntos más de maestría elemental. Así que bueno, vamos a intentarlo con este equipo que no está muy bien. Pero podemos esforzarnos un poquito. Si no, después me voy con Najida, New Billet y otros más para hacerles madre. ¡Oh! Ay, ¿será que lo puedo enfrentar también con Nevillet? Con Gandio, Chongli, Najida o hago derretidos. Sería con la purísima Xiangling. ¡Ah! ¿Qué es eso? Time to act. Hay que sonar. Take it easy. Me encanta el que se ve. Ay, Dios mío. Things are about to get dicey. El buen escudo del auto. Qué buen escudo. Rain outlines your face. Animal test 6308. Time to go. Vamos a ver si lo logramos. No lo creo porque... Pero creer no es poner en práctica, así que... La práctica es la que determina las cosas. Me cago en las tostadas, en serio, no lo estoy viendo. Ay, bueno, no.
Rebelión crítico. ¿Dónde está? ¿Qué comida? No sé qué. ¿Dónde estás? ¿Qué? Regalarle el timing. Este güey tiene timing. Rain cutter. Absorption test. Gotcha. Lo estamos logrando. Vamos. Acierto que nos pega. Ok. Busted. Animal test 6308. Take it easy. Manos te van a faltar para ganarme la verdad. Gotcha. No, my sword. Creo que estamos en la Busted. no es mejor que ya no para escapar. Game's up. Time's over. Let me read you a verse. Stand clear. Higher, higher, hands on fire. Hay que echarle un poquito de antes de que se me muera. No, pues la está muy clara. Gotcha. Take it easy. Animal test 6308. Ooh. Busted. Change of plans. Gotcha. Things are about to get dicey. Stand clear. Enhanced animal module 75. Time to go. Rain outlines your fate. Witness the power. Game's up. Time's over. No se me escapa. Busted. Take it easy. Gotcha. La madre de los marianos. Absorption test. Let me read you a verse. ¡Ah! ¡Se me escapa!
Okay. Quietly now. Here comes the catch. Animal test 6308. Rain outlines your fate. Go! Higher, higher, hands on fire! Conmigo. Gotcha. No, come out. Oh, Dios mío. Ok. Silly churl, Billy churl. Cuando el desgraciado se... Bueno, cuando este afortunado se... mira cómo se mueve el piso. Oh, por Dios, cómo se mueve el piso cuando lo piso. Wow. Mis primeras piecitas de la ballena. ¿Un casco? Caquita el casco. ¡Ey! No, yo quiero seguir paseando aquí. ¿Cómo hago? ¡Ah! Yo quiero seguir paseando. Ay, bueno, ya. Lo logramos, ¿eh? Con comidita, pero lo logramos. No estuvo tan feo como yo pensé que iba a estar, así que nice. Estuvo impresionante. Si el equipo hubiera estado bien armadito, probablemente yo le hubiera sacado nuques a esta chica como de 200 y pico de daño, pero no, pero es lo que hay, así que pues eso. Tengo que armar a una para poder usar el carácter. Hay un copo. Voy a señalarla aquí. Bueno, yo también ya me voy, ya es como el último ya. Voy a cerrar aquí y voy a poner la chinchita de final de la transmisión. Toodaloo. Espérate. Voy a cerrar esto. Y tengo que abrir esto. Pa, pa, pa. Y te lo abrimos con este. Y ahora sí ya me voy. ¡Uy! Estuvo muy bonito y me encantó tu compañía. Muchísimas gracias por acompañarme. Hasta luego.